दुष्कर्म अभियुक्त को एनकाउंटर पश्चिमबंग में प्रथम थर पर बड़ धरणर एनकाउंटर होईछि। राज्य में शुभेन्दु अधिकारी सरकार क्षमता को आसिबा परे ये बड़ धरणर एक्शन होईछि। गत 2 दिन तले पश्चिमबंग बारुईपुर में 11 वर्षर नाबालिका दुष्कर्म पर हत्या करा जायथिला। प्रभास मंडल नामक अभियुक्त नाबालिका जघन्य कांड भियाई मृतदेह को पोखरी में फोपाड़ी देथिले। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करने पर क्राइम सीन को नहीं तदंत बेले सेठू बंधुक धरी अभियुक्त फेरार मारिबा को चेष्टा करिथिला। ए समय पुलिस ठू बंधुक छड़ाई अभियुक्त नैथिला एवं जहार जवाब रे ताकू एनकाउंटर करिथिबा पुलिस कहिछि। तेबे अभियुक्त प्रभास मंडल स्त्री और मां प्रतिक्रिया सबुठू अधिक चांचल्यकर। ता मृतदेह नेबाकू मना करने सहित स्त्री कहिसंती से भली करिपारे एथिरे कोनोसी संदेह नहीं। ये अत्यंत चांचल्यकर बयान। दुष्कर्म अभियुक्त को एनकाउंटर पश्चिमबंग बड़ खबर। प्रथम थर पर बड़ धरणर एनकाउंटर होईछि पश्चिमबंग में। राज्य में शुभेन्दु अधिकारी सरकार क्षमता को आसिबा परे ये बड़ धरणर एक्शन। गत 2 दिन तले पश्चिमबंग बारुईपुर में 11 वर्षर नाबालिका दुष्कर्म पर हत्या करा जायथिला। प्रभास मंडल नामक ये अभियुक्त नाबालिका सहित जघन्य कांड भियाई मृतदेह को पोखरे फोपाड़ी देथिला। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करिथिला एवं परे जेतेबेले क्राइम सीन को ताकू नहीं सेठी तदंत करा जाउथला। क्राइम सीन को रिक्रिएशन करा जाउथला। सेठू बंधुक धरी अभियुक्त फेरार मारिबा को चेष्टा करिथिला। आ ई समय पुलिस ठू बंधुक छड़ाई नैथिला अभियुक्त, जहार जवाब रे ताकू एनकाउंटर करिथिबा पुलिस कहिछि। अन्यपटे जो चांचल्यकर बयान अभियुक्त प्रभास मंडल स्त्री आ मां रखिछंती जो प्रतिक्रिया जेता मृतदेह नेबाकू भी मना कर देइछंती एवं जे अभियुक्त रहिछि ता स्त्री प्रतिक्रिया रे कहिछंती तांका स्त्री जे से भली करि पारे एथिरे कोनोसी संदेह नाही। Where future business leaders take charge, real world learning, industry driven BBA. Think, lead, succeed with Sri Sri University. गुरुत्वपूर्ण खबर पश्चिमबंग में एनकाउंटर दुष्कर्म अभियुक्त को एनकाउंटर करा जायछि। अधिक आलोचना करिबा हम सहित पूर्वतन पुलिस अधिकारी श्रीजुक्त शरत साहू आम सहित जोड़ी होती। सर आपण को स्वागत ओटीवी रे। ए घटना को सर आपण केमते देखुचंती एवं पुलिस रा एक्शन को केमते देखुचंती? देखो घटना तो अत्यंत निंदनीय घटना, दुखदायक घटना। जे एभला गोटे छोट माइनर झील को 13 वर्षर झील को अपकर्म करी दुष्कर्म करी हत्या एवं गोटे पोखर नहीं फोपाड़ देवा बहुत जघन्य अपराध। एवं निश्चित भाव में जो प्रकार तार माँ स्त्री जो प्रकार बयान दौरान ये लोक को तो कौन दया माया एक्चुअली रहा उचित नुहे। एवं जो पुलिस ऊपर को गोली चलाना कथा कहुची जे ये जो प्रकार अपराधी ये जो प्रकार ये लोकर मानसिकता थी निश्चित भाव में से कौन प्रकार अपराध करने को पश्चातपद हो एवं से परिप्रेक्षी जिते पुलिस निश्चित भाव में आत्मरक्षा करने दैट इज देयर राइट अधिकार से निजर आत्मरक्षा कर फायरिंग कर जो तार मृत्यु तो मोर मतरे ठीक है जहाँ भूल है दोषी को अपराधी को ये दंड मिलवा उचित। सर आपण जो बयान प्रतिक्रिया रखुचंती सर्वसाधारण रे जी भी घटना शुणिब से प्रतिक्रिया आसवा स्वाभाविक, किंतु सबुठ बड़ कथा होची सर एनकाउंटर कल्चर बढ़िबा। जदि द्रुत विचार व्यवस्था कठोर दंड उपर अधिक गुरुत्व दिया जाता, जे आईन व्यवस्था माध्यम रे अभियुक्त को दंड प्रदान करा जाता, तबे हुए तो ये घटना कमंता बोली आपनकर ये विचार एमती मत आपण प्रकाश करबे। तो निश्चय निश्चय कहारी आमर जहाँ आईन कानून जहाँ आमर देशर आईन कानून को जदि आमे मानिबा तो निश्चित भाव में कहार जीवन नेवार अधिकार कहारी नहीं, पुलिस नहीं मध्य। किंतु पुलिस तार निजर जीवन को राइट टू प्राइवेट डिफेंस जोटा आमर अच्छी तार से अधिकार अच्छी। किंतु जो प्रकार जो एनकाउंटर कथा जदि आमे दैट इज अ वेरी मच डिबेटेबल क्वेश्चन ता ऊपर डिबेट हवा कथा। किंतु जो 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 प्रश्न आपण भी कहउचंती जे जो प्रकार न्यायिक प्रक्रिया आमर चली जो न्यायिक प्रक्रिया को कौन प्रकार आक्षेप करवा चैलेंज करिवार किसी आमर नहीं। न्यायिक प्रक्रिया ठीक अच्छी बट जो विलंबित न्याय होची निश्चित भाव में क्वेश्चन विलंबित न्याय न्याय नुहे। तो जो कि लोक मैंने बर्तमान कथा कथा जो आईन को हाथ को नेबा प्रत्येक भारत वर्ष अनेक जगह आम राज्यर कथा भी आप चिंता करूँ आम राज्य में देखा जाए कथा कथार आईन को हाथ को नौ लोक मैंने तार गोटे मुख्य कारण होची जेहेतु से त्वरित न्याय चाहते लोक एवं आमर जो प्रक्रिया रही न्यायिक व्यवस्था जहाँ रही जो व्यवस्था
ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବିତ ହଉଛି ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିବିଧ କାରଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କାହାକି ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ ଯେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ବା ଯୋଉମାନେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସାର୍ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ପୁରା ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠେ କେମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଇଏ କଣ ନ୍ୟାୟ ନା ଏନକାଉଣ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଅପରାଧକୁ ରୋକିବାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରିବ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଇଏରେ ଇଏ ତ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ନା ପୋଲିସ କାହାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ମାନେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜଷ୍ଟିସ ଦେବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମର ଯାହା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ନିୟମ ଯାହା ଆମର ଅଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ପୋଲିସର ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ କୋର୍ଟ ରହିଅଛି ଜଷ୍ଟିସ ଯୋଉଟା ଆମର କୋର୍ଟର ଅଛି କୋର୍ଟ ହିଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ତ କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୋଲିସ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପୋଲିସ ଏ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇବ ଯାହା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି କୋର୍ଟ ବିଫୋର ଦି କୋର୍ଟ ସବମିଟ କରିବେ ଏବଂ କୋର୍ଟର ଯାହା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ତାର ଟ୍ରାଏଲ ହେବ ଯୋଉଟା ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ତାକୁ ଇଏ ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଚାଲିଛି ଅନେକ କେସେସରେ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା ପରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ରହିଯାଉଛି କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ କଲଚର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏମିତି ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଯୋଉ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ଅନୁଭୂତି ନା ତତ୍କାଳିକ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା କେବଳ ଗୋଟେ ଦିଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇକି କଲେ ହବନି ଯୋଉ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ଅଛି ମାନେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାଏଲ କରିକି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କେସ୍ ତ କଲେ ହବନି ସମସ୍ତ କେସେସରେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେତିକି ପରିମାଣ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ କେସେସ୍ ହଉଛି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତିକି ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଅଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବିତ ହବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଦିଟା କେସ୍ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ କେସେସ୍ କୁ ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ କେସେସରେ ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା କଥା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବା କଥା ଯଦି ତାହା ହେଇପାରନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହେଇପାରନ୍ତା ଏନକାଉଣ୍ଟର ତ କେବେ ବି ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାହିଁ କି ଏନକାଉଣ୍ଟର ପୋଲିସ କରିବ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିବେଟେବୁଲ ତାକୁ ଡିବେଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ବା ଡିବେଟେବୁଲ ଡେଫିନେଟଲି ଯେ ପୋଲିସ କାହିଁକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପୋଲିସ ହାତରୁ ଏଇ କେସେସର ସପୋଜ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ସେତିକି ଯତ୍ନଶୀଳ ହବନି ପୋଲିସ ପାଖରୁ କେମିତି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ବନ୍ଧୁକ ଛଡାଇ ନେଇବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଫ୍ ଡିବେଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଅପରାଧୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ନିଜର ମା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଶବ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହଉନାହାନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ସେମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଭଳି କରିପାରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ Where future business leaders take charge, real world learning, industry driven BBA. Think, lead, succeed with Sri Sri University.